जुलाई थांनाय 2018 बिसिओ बीजेपी हाबां खायनि सकां स्टेट फंड केसेके रंनो तयै सीबीआई नि बिसिंते चेरै रां किफले रिनानि कक रिमानि तगो बीजेपी बदल रक जराकिसा गोबां नांफानो कक रिमानो नारकमानि नुखा हास्टेनि लुकुरक चिट फंड केसेके रंनो सीबीआई चेरै नायमानि उलो चाशालो स्पेशल कोर्ट एबा केरंनक साख्लायखा माजरा रिनानि रां सुनानि ते बुइनो रांनो किफले रिनानि बागै चिट फंड केसेके रंनो सीबीआई चेरी नाइबानि रगै चा शालो कतर साख्लायखा आगोलिनि सीबीआई स्पेशल कोर्ट केरंनक साख्लायमाओ प्रगतिशील इन्फ्रा प्रोजेक्ट सार्विस लिमिटेड मुंगै कायसा चिट फंड एजेन्सिनि खरकथाम बुइनो फिलै रां नानायनो माजराते रां सुनानि बागै साख्लायखा आबोबाय बाक्सानो चिट फंड एजेन्सिनि प्रपार्टी सबायै रां किफिलै रिनानि बागै हांकर फानो दागिखा केरंनक हास्टिओ अबनो पहिला चिट फंड केसेके रंनो तयै केरंनक साख्लायमा हिनै सावै खनारिका सीबीआई स्पेशल पीपी प्रसेनजित साहा बतेबो शाखा प्रगतिशील इन्फ्रा प्रोजेक्ट सार्विस लिमिटेड एजेन्सिनि सीएमडी अरिंदम दास डाइरेक्टर दीपशिखा चक्रवर्ती दास ते एमडी परितोष दास नो आलंगो दानानि ते रांमा सुनाय हिनै शाखा ओ एजेन्सी 2009 बिसिनि सिमी बानिया चेंगै बरक बेलिनि सिमी चेंगै त्रिपुरा हास्तेओ काइची ब्रै बेदेक स्नामका बिसि कलग्रमै फिल्मानि उलो 5.5 करोड़ रांमारि फिलै नाखाय हिनै कक्सेल सामुं काशाका पहिलाओ अबनतयै त्रिपुरा पुलिस चेरी नायखा बीजेपी हापांनि जराओ ओ केस गुबुन चिट फंड बाय बाक्सा सीबीआई नि याफाओ सगैखा सीबीआई चेरी नायबानि उलो रायदार गै चाशालो हिनके केरंनक साख्लाय दिखा तामो तामो केरंनक साख्लायखा केरंग्रों प्रसेनजित साहा सबाय शुक्रबै सावै खनारिका सीबीआई स्पेशल कोर्ट শ্রী দেবাশিস কর স্যার আজকে এটার জাজমেন্ট প্রনাউন্স করছে। এতে তিনজন আসামি ছিল, একজন হলো সিএমডি অরিন্দম দাস, একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডাইরেক্টর দীপশিখা চক্রবর্তী দাস আর একজন পরিতোষ দাস ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তার তিনজনকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে 420 আইপিসি অ্যান্ড 120 বি আইপিসি এবং 3 আন্ডার সেকশন 3 টিপিআইডি অ্যাক্ট। তাই এর মধ্যে আপনার 120 বিতে দেওয়া হয়েছে 5 বছরের জেল এবং 1 লাখ টাকা জরিমানা, আর 420-তে দেওয়া হয়েছে 5 বছরের জেল 1 লাখ টাকা জরিমানা, আর টিপিআইডি সেকশন 3-তে দেওয়া হয়েছে 6 ইয়ার পানিশমেন্ট এবং আপনার ওনাদের 1 লাখ টাকা জরিমানা। আর কোম্পানি যে ছিল কোম্পানিকে এর জন্য আপনার 5 লাখ টাকা জরিমানা করেছে টিপিআইডি অ্যাক্টে। আর আইপিসিতে 420 এবং 120 বিতে 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা আপনি জরিমানা করেছে 3 মাসের মধ্যে দিতে হবে। এবং যে তাদের কোম্পানির যে অ্যাসেটগুলি ছিল ওই অ্যাসেটগুলিকে কোম্পানির অথরিটি ডিএমকে অর্ডার করছে যে ওই অ্যাসেটগুলি থেকে ডিপোজিটর যারা আছে তারা তাদের আইডেন্টিফাই প্রুফ করে তাদের টাকাটি ফিরে দেওয়া হয় যদি না দেয় ওই টাকাগুলি। अबनतयै तैबो खोशाखा रोज भेली खबै तैबो गोबांमा चिट फंड एजेन्सिनि केस रक ताबुकबो सीबीआई रकनि याफाओ तंख चेरी नायजाकनानि ककनबो शाखा सीपीआईएम नि जराओ अबतै चिट फंड नि याफाओ हास्टेनि तंख संलुकुरक रासाय रासाय रां कमाजाकमानि बरक ताबुकबो नासिंगै तंगै तंख केरंनक बुफ्रु साख्लायनो तै साकनि रां रक बुफ्रु किफिलि माननो हिनै ओ सालनि केरंनक साख्लायमा उलो जुदा जुदा चिट फंड बाय फिलि नाजाकनाय रक कताल खेखा थांजाखा बेरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।